Magluto deta karon og usa ka putahe nga dili jud nako ikabaylo sa lain pero naay lain nganong dili man intaw na ipadaplin charot lang. Magluto bitaw ta karon og tinunuan nga balanghoy kay murag dugay-dugay na gitang wala nakakaon niini sumaw na to for the go. Maayong adlaw sa tanan no, maskin dili maayo atong adlaw pero dapat gyud natong maayuhon kay nakamatata karong adlaw. Basta makaulig gani ko diri sa balay no mugawas gyud dayon ana nya tan-aw nato ang palibot ug wala bay na usab kay basig nangal palid na tungod sa ulan gabi pero maghinuktok sa ato sa hunahon og ako pa ba. Aray ko. Pero sa dili pa ta mo padayon no ato sa ni ipang shoutout ni atong mga idolo diri kay basig mga kasab-an unya ta. Shoutout ta ni Coach Wayway no nga grabe pinaka-idol sa tanan. Og shoutout sa deta ni Ayaw Pre. Shoutout Ayaw Pre. Og sa pamilyang si Out TV. Og syempre ni Miss Risa Jean Gokor si Regelia or Miss Caragua. Og sa kong silingan nga si Roldan Navarez, shoutout na bidhadan. Og sa ubang nagpa-shoutout sunod na pud kay murag taas-taas kay og daghan-daghan gud pud mo. So to, comment lang sa comment section, charot. Og mo padayon deta diri sa atong giluto no, so diri ang dapitan nagkagod na ta og lubi kay para atong isagol diri sa atong balanghoy unya. Wala na ko ka video pagpanit og pag-ibot kay diha koy gikabisihan gamay. Mao na ni tanan among gidungag mga kapar, dili lang kay daghan kay gamay ra man sad mi diri ano nya sakto-sakto ra jud pud namo nya ato na nang gibutangan dihag tubig unya kanayang balanghoy kay para muhumok na siya unya pa nato ibutang ang kamay ug ang tuno. Makita ninyo diha mga kaparno nga nagbukaw-bukaw na jud na siya pero dili pa na luto kay kuwang pa jud na sa luto kay kini manggong balanghoy kinahanglan nato tarongon og luto. Pagkataod-taod nga na okay naman di ay mo to ato na ning gilunod atong tuno diri ano so usa ni siya kalubi nga gihurot jud ato mo ni ang una nga gata kay mas tindot jud kay creamy magagana siya dayon ato na nang gibutangan og kamay. Mahalagi pangpulaan mo ni ini akong giluto no basta kami diri dili jud mapulaan ani kay dako na jud nagtabang kay makabal ang ta og wa tay bugas. Pagkabukal gani sa tuno nga among gibutang didto amo na dayong gibutang diri ang kining mga kamay na o mga kamay jud kay daghan man ni siya unya pabukalo nato siya nga mahimo siyang latik-latik ang katabi taon tuno unya mo klaro na pud ang mga kamay diri ang mga kamay. Bahala na gid mo diha no moingon mo nagkayungit-yungit na ko diri basta ako kay ga-crave jud pug usab ani karon nga nag-edit kog nag-voice over magtan-aw pa lang ko daan ani wa na naghinam-hinam ng bayot garabi naman yan. Ingani ang gusto nga nilutuan ako sa balanghoy except sa puto og sa budbud balanghoy no kana ingani lang gud siya no butangag kamay og tuno nya hukad bitaw kanang humok ayo nya lami kay higupon yan sa sus pagkalami na lang yun Ginoo ko. Bilib gid pug aning balanghoy kay grabe jud siya kalig-on og busog samot nagnaa pa ni siya kinilaw diri ang ginatapad wa na perti gid taning pagka perfect na lang gid tatod makaingon putag pagkalable aray ko. Pero balanghoy itself wa na oy daog na kay kaana oy nya mo tuno ato na nang gihukad kay syempre ato na nang tilawan og unsa kalami baning atong giluto diri og makaingon bagid tag sakto kay ni timpla. Nagtanaw pa lang kuno samtang gihukad wa na naghinam-hinam na jud ko akong laway di na gid intawon masahod tungod sa sigig tulo. Garabi ka over ang reaction sa bayot na yan. Og kamo manggani pod no naglaway mo diri palihog og sawdan nanyo mga luha kay naabot dirig baha. Kay na man og hukad no mo tong mga ona ta dinha pero pinapaspas lang ni kay wa lang pod mo lang poy ganahan ako og makita ninyo grabe jud ni siyang lami aday kinahumukan jud ni siya nga balanghoy kay bag-o pa ning gipo po. And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye bye tutot.